Okay, maayong buntag sa tanan. O salamat sa opportunity nga gihatag sa Dios nga kanato nga diin kita maka-gather na usab sa pag simba kaniya sa espiritu o sa kamatuoran. Okay, magabasa ako sa Hebrews 4:12 nigaingon, kaya ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ikaduhang Timoteo 2:15. Paningkamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios, ingon nga iyang nahimutan usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. 2 Timothy 3:16-17. Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buhat. Akong hangyon ang tanan sa pagtindog, mag-aampo ta. Amahan mo nga Diyos, niningatak na sa kabuntagon. Kami magapaubos nga kanimo. Tungod kay limitado lamang kami, nagkinahanglan kami sa imong panabang. Busa among ginatugyan ang among mga kinabuhi nga kanimo. Diha sa imong gahom, ug diha sa imong kaalam. Father God, ubani kami sa among panimbahon karon, ang among handom, desire sa among kinabuhi, nga masimba na mo ikaw sa espiritu ug sa kamatuoran. And we pray, Heavenly Father, nga wala gyud makababag ni ini, ang among mga panghuna-huna, limpyo, diha sa imong atubangan, ug nga ang among mga desire, kining tanan madawat diha sa imuhang atubangan. We commit this activity unto you, Heavenly Father. O nga nagatuo ako, nagalaom ako, nga ikaw gyud magkatabang sa matag usa kanamo. Akong ginatugyan ang tanan, ginapasalamatan nga madawat, pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, among Ginoo ug manluluwas. Amen. Okay, manglingkod ang tanan. Kay so far karon nga semana puno-puno gyud ang atong schedule, no? From Monday to Sunday, no? Urot-urot gyud ang atong schedule o salamat sa Dios nga gihatagan kita daghang opportunity sa Dios, no? Ang diin nagamit na to ang entero nga semana. First time nako nga ang entero semana. Welcome, no? Murag first time nga ang entero semana nagi activity, no? And I really praise the Lord for that, sa mga opportunity nga iyang gihatag kanato. Hinumduman nato mga kaigsunan ang atong kinabuhi, no? Ang purpose sa atong kinabuhi nganong nga nagaginhawa pa ta, napay katuyuan ang Dios ni ana. Napa say purpose. O usay mangutana ikaw, nganong naapamangkos kalibutan, ang tubag niya na ang Diyos napay katuyuan sa imong kinabuhi. Kaya kung wala na kay gamit sa kalibutan, wala na ituyo ang Diyos sa imong kinabuhi, dili na ka mapuslan, mo na nang muingon na siya, uli na lang dire, no? Kaysa magsamok-samok pa kas kalibutan, nga mahimo ka pang kapandulan, no? Well, pasalamat kita sa Dios sa kadako sa iyang grasya, sa kadako sa iyang gugma, nga din gihatagan kita niya og opportunity sa pagpangalagad kaniya. Ganina nagakanta kita ni atong Faith is the Victory, og tinuod gyud kung adunay kay pagtuo sa Dios, yes, magmadaogon gyud ikaw. Dili ikaw malipat sa mga kalibutanong mga butang, dili ikaw malipat sa mga hulhog sa atong kaaway. Kaya ang hulhog sa atong kaaway, lipaton niya ang atong mata, imbis mo tanaw kita sa taas,
tanaw kita sa kalibutan. Lipaton niya ang atong dalunggan, imbis maminaw kita sa pulong sa Dios, maminaw kita sa mga entertainments kalibutan. Grabe gyud ka layers ang atong kaway. Ug nagmadaugon gyud siya dinha, no? Nagmadaugon gyud siya. Believe ko sa iyahang sistema, no? Kuan gyud, victorious gyud kay siya. Kung usay paminaw ko sa atong kalibutan, makana ko mga tao nga akong madunggan sa kalibutan, wala gyud nila masayri ang espirituhan ng mga butang ug unsa ka importante ang espirituhan ng butang. Kuan gyud, nasuyop gyud sila o naglunang gyud sila sa paghigugma sa mga butang nga kalibutanon. Mao kana nga importante kayo ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Kay kung walay pulong sa Dios sa atong kinabuhi, dili kita magmadaogon ini nga kalibutan. Dili nato kaya. Mas stronger o mas manggialamon ang atong kaaway. Busa gikinahanglan gyud nato ang panabang sa Dios, ang gahom sa balang espiritu ug ang pulong sa Dios. Kini gyud ang pinakaimportante. Pasudla gyud ni diha sa inyohang kalag. Dili lang nga naalang na siya sa inyong mga lamisa, no? Wala ni siya pulos kung naalang ni sa atong mga lamisa, sa atong mga lingkuranan. Wala ni siya pulos. Dili mahadlok si Satanas niya na. Bisag magbutang pa ta og hundreds ka Bible sa atong lamisa, kung kanang pulong sa Dios dili mo sulod diri sa imong kalag, walay kapuslanan na. Pero once nga naa na ganina diri sa atong kalag, pare atong gitudlo ni Igsong Linda ganina, Jeremiah 29:11. Siguro memorize man ninyo na, no? No? Ang mga naka-memorize niya na, I know the plans I have for you. Ang kasagaran niya sa mga conference sa mga young people, kasagaran gina mo ginay kasagaran nga mga topiko. Nga ang Dios na si maayong plano alang kanimo. Pero say ang tao negative man kanindot sa plano sa Dios, ang tao dili mosunod sa plano sa Dios. Now bisan unsa ka gwapo sa plano sa Dios sa atong kinabuhi, kung kita dili mosunod, walay kahimuan ang plano sa Dios. Kasi gihatagan man kaniya og volition. Gitagaan kaniya og freedom. Ikaw ang magpili. Mabitaw na kung magpakasala ta, bisag unsay atong buhaton sala, wa kita gipugngan sa Dios niya na. Anyway, manubag man ta niya na pag tuwa na taas. Wa gi-control ang imuhang decision. Hinumduman gyud nato na ang freedom nato wala gi-control sa Dios. Usahay dako kayo nga asa ito. Usahay dako kayo nga papawon sa nako ni, no? Memorize na siguro niyo yung pray, pause, read, ask, and yield. Dali lang memorize, no? Pray. Acronym sa prayer. Okay. Hinumduman yun nato nga ang atong kinabuhi mo kini siya. Every time nga magsulat, naugani. Every time nga magsulat ko niya na nagulagway na siya sa imuhang ulo, no? O atong nakita, ang atong ulo na divide kini siya sa duha ka bahin. Mao ning gitawag left lobe, mao ning gitawag right lobe. Hinumduman gyud nato na siya permanente, no? Left lobe, right lobe. Ayaw gyud na siya og kalimti kay importante gyud kay ni siya sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Mao ni siya ang left lobe, mao ning naga-receive sa information, no? Gikan diri, halimbawa ang pulong sa Dios gitudlo sa pastor, diri siya moigo sa imong
gitawag nito leaf lobe. Morning gitawag na to recipient, mudawat siya kay ang ato manggong kinabuhi duha na aduna siya two major nga gitawag na to area nga makakaton kita, two gates, no? Adunay duha ka agianan nga din makasabot ka. Ang una is ang eye, ang mata, pinagi sa imong pagtanaw makasabot ka. Mabito nang kami nga mga pastor ginasulat gyud namo kay once nga isulat namo duha ang igo, imong mata ug ang imong dalunggan, no? Pero kung isulti lang imong dalunggan ra ang ganghaan sa pagsabot. Pero kung isulat duha, imong mata ug imong dalunggan. Now, ang pulong sa Dios gitudlo dire sa imong sulod sa imong leaf lobe. Trabaho ka na sa balang espiritu, ang pinaka-importante na gyud ana is positive volition. Hinumdumiha positive volition. Wala giilog sa Dios sa imuha ang imuhang volition. Kana ha, volition. Ang imong volition either negative or either positive. Duha na siya, no? Wa gina giilog. Usay moingon siguro ka, di ba sovereign man ang Ginoo? Yes, God is sovereign. Mo na number 1 sa ato ang 10 essence, no? Di ba? Memorize ninyo na unsa gining number 1? Sovereign. God is sovereign. Ang Dios magbubuot sa tanan. Pero sa unsang kahimtang nga bisan ang Dios is sovereign, kung siya ang magbubuot sa tanan, ngano man nga ikaw may mubuhat og desisyon. Kung magbuhat kag sala, nganong mabuhat man nimo ang sala? Kung magbuhat mo kag maayo, nganong mabuhat man nimo ang maayo? Tungod kay bisan tinuod ang Dios is sovereign, bisan tinuod ang Dios, siya pwede siyang magbuot sa tanan, pero ang tao, ang gasa niya sa tao mo ang gitawag volition. Mo ning gitawag precious gift sa tao. Ang precious gift nga gihatag sa Dios sa tao nga naa kay pagpili. So ikaw ang mupili. Either mupili ka sa matarong o pwede kang mupili sa dautan. Gihatagan ka niya na og katungod sa Dios. Nga diin ikaw ang magpili. Anyway, kitang tanan mga tubang man ta sa pag-abot na sa hukmanan ni Kristo. But by now, nga napata sa kalibutan, yes, adunay kayo desisyon. O dili, ginakontrolar sa Diyos ang atong desisyon. So, ang imong desisyon karon, naminaw ko ganyan na kay Glinda, yes, kinahanglan, importante nga sa decision making, masabtan nimo og unsa mga butang nga angay nimong pagabuhaton sa decision making. Nawatong nakita, sa imong decision making, nagdepende kini siya og unsa kadaghan ang pulong sa Dios diri sa imong right lobe of the mentality. Kasi ang pulong sa Dios, hinumdumi ha, ginabalik-balik na ko ni sa inyo kanunay. Ang pulong sa Dios nga gitudlo sa pastor, kung nasabtan nimo na siya, napaminaw ha, kung nasabtan nimo na siya, that is just half truth nga makabenepisyo sa imo. Half pa lang na siya. Dili pa na siya totally makabenepisyo sa imo. Mahimo siyang totally benefited sa inyo sa dihang imong tuuhan og mubalhin diri sa pinagi sa pagtuo, faith. Ang pulong sa Dios nga imong gituuhan, kinahanglan ipa-transfer nimo diri sa right lobe para mahimo siyang full knowledge. Gitawag sa epinosis. Buti pa sabot, diri siya nagpuyo. Kay kung wala pa siya magpuyo diri sa imong right lobe, sa imong kalag, tanawa, paminawan nyo pagayo. Kung pananglitan mauni ang inyuhang ulo, ang inyuhang kalag walay sulod nga pulong sa Dios. Pananglitan ingunani, wagi sulod nga pulong sa Dios. Ang naa dito human viewpoint. Ang naa dito mga kalibutanong butang nga madato unta ko, masikat unta ko, maglipay-lipay unta ko, unsa baghana, unsa man ang mga pangandoy, makapalit unta ko niini, makapalit unta ko niyana. Ako unta ang pinakasikat sa Pilipinas na
natanan kasi human viewpoint. Muna'y pangandoy sa human viewpoint. Unsaon nimo pag-expect niya na sa pagpangalagad sa Dios? Unsaon nimo pag-ingon nga faith is the victory? Kung walay pulong sa Dios diha sa imong right lobe of the mentality, dili. Kanunay gina siya nga mulambing sa mga butang nga kalibutanon. Didto gina siya dasmag sa mga kalibutanong butang. So muna nga atong gibuhat karon inani. Ginasudlan nato siya og pulong sa Dios. Kining right lobe of the mentality nga gitawag natong kardiya atong sudlan sa pulong sa Dios para nga ang pulong sa Dios diri mo puyo sa frame of reference ikadawon sa ni memory, center, categorical doctrine, vocabulary, conscience, momentum, and wisdom. So, gikinahanglan ang pulong sa Dios, diri gyud siya mopuyo. Kadaghanan ako na sige balik-balik o gisulat, siguro memorize na ninyo, no? So, ngano magig nga diri na siya papuyon? Ang katuyuan, nga ang katong mga human viewpoint dinhi, daghang kay human viewpoint dinhi. Nga mahimo kong inani doktor, mahimo kong lawyer, mahimo kong politicians, mahimo kong dato. Muni ang kanunay nga pangandoy sa human viewpoint. Kwarta na. Karon, kung walay pulong sa Dios, di na ka maka-expect niya na nga maghunahuna na siya sa Dios. Pero kung natsudlan nimo sa pulong sa Dios, para karon naluwas na ka. So, unsa may nasulod sa imong doktrina nga una? Salvation. Salamat nga ang pagtuon ako kang Kristo, luwas na day ko. Mura na nasulod sa imong kinabuhi. Unsa man nimo pag-fight sa kalibutan nga ang imong nasabtan kaluwasan raman nga passport man lang para sa langit. Yes, makaadto na kag langit. Pero unsaon nimo pag-enjoy sa kalibutan sa pagsunod sa kabubuton sa Dios? Matingala ka, pildi ka. Sumunang sudlan nimo pulong sa Dios. Kaya ang pulong sa Dios mo sulod diri, halimbawa, unsa atong gitun-an karon? Naana kita sa personal love for God. Mo sulod diri ang masabtan nimo personal love for God o categorical, pwede. Personal love for God. And then, pwede po, personal love for God dire sa vocabulary, sa memory center, pwede. So, diri siya magpuyo, tanan. Mga pulong sa Dios magpuyo dire, ug unsay mahitabo? Kaminawa. Ang human viewpoint matabunan. Ang katong panglantaw nimo nga kalibutanon matabunan sa mga espirituhanong butang. Busa, sa wala pa nimo masabti ang usa ka pulong sa Dios, tanawa ha? Sa wala pa nimo masabti ang pulong sa Dios primero, kalibutan pa imong tanaw. Pero sa diyang nakasabot na ka sa pulong sa Dios, muhangad na ka sa taas, saka today akong unahon, dili day ning kalibutan. Ngano man ang mahitabo, kining tanan dinhi makambyuhan ni siya og divine viewpoint, pagkaugma tuon na po kag pulong sa Dios, divine viewpoint na pod, hantod nga kining tanan, kining dire, masaturate siya sa pulong sa Dios. Pag mapuno man siya sa pulong sa Dios din ha, ang kalibutan ng butang, wala na, di na siya kalihok. Di na ka makahuna-huna, dili na ma-priority nimo ang kalibutan. Tungod kay mo na nga, naman day bima set judgment, no hukman man day ko sa mulabot nga mga adlaw, no? So kinahanglan mangandam ko sa bima set judgment. Naman day rewarding sa umalabot nga mga panahon, no? Nga hindi ko mangandoy na itong reward sa eternity. Naman day kinabuhing walay katapusan dito, no? Anong dili katoy akong priority? Nganong mangandoy ko nining kalibutan nga biyaan raman ako ni. So, sa dihang napuno ng doktrina ang imong kalag, katong mga pangandoy nimong kalibutanon, maghinahinay ito siya og kawala. Ug ang pangandoy nimo nga langit nun, mo nay mo labaw. Og busa,
sa imong kinabuhi, magmadaugon ka na gyud kay maguna-una ka naman nga di jud ko magpapildis kalibutan. Kinahanglan magkinabuhi gyud ko nga mahimut-an sa Dios. So, kana kung napuno na sa doktrina, sumunang unsay atong ginabuhat, permanente gitang nagtuon sa pulong sa Dios. Pulong sa Dios God. Kinahanglan ibutang nato diri. Ganina, ang gitudlo ni Glinda, katong Jeremiah, dapat nato diri. Kaya usay daghan kay tag plano. Pero ang plano sa Dios may pinakanindot sa inyong kinabuhi. Pero kung di ninyo masabtan ang plano sa Dios, kay namoy kaugalingong plano, tanawag kung sa saunahan. Misery. Misery. Kagwapo sa plano sa Dios atong kinabuhi. Pero kung di nato masabtan ang plano sa Dios, wala. Mo kuha gid ta, mo tipas gid ta. Kay ang kalibutan man God, daghan siya offer. Daghang gina-offer ang kalibutan sa tuwa. O gawas pa niya na, kining word of God nga nagsulod sa atong kinabuhi, karon nana sa atong kalag nagpuyo, tanang mga doctrine, tanawa ha? Halimbawa, kining atong gitunan, 10 problem solving device, napulo ni siya, no? Oh, na ang 10 problem solving device diha. Natay adversities. Natay adversities. Adversities sabot kaaway. Natay mga kaaway nga diin gustong mosulod sa atong kinabuhi. Either people testing, kasagaran yun, people testing yun, no? Bisan sa trabahoan, bisan sa negosyo, bisan sa atong community, people testing yun, no? Kasagaran. Either people testing, either economic testing, either system testing, either disaster testing, patilikan ng testing sa atong kinabuhi. Kung wala ta nining napulo ka problem solving device, sulod ni siya diri. Paminawan niyo ha. Kung wala ka nining problem solving device, unsa man ang problem solving device? Filling with the Holy Spirit. Munang-una, no? Problem solving device. And then, unsa sunod? Rebound or basic Christian modus operandi. Operation. Munang 1 John 1:9. Faith race. After faith race, grace orientation, doctrinal orientation, personal sense of destiny, personal love for God, impersonal love for all mankind, and then sharing the happiness of God, and then occupation with Christ. Na ang 10 problem solving device. Ang 10 problem solving device mo'y muharang ni mga adversities nga dili siya makasulod diri kay once nga makasulod siya diri mahimo gid siya nga automatic gid na siya. Stress. Kung gusto ninyo stress, tanggalan ni siya tanan diri. Sigurado ka nga sulod ang tanan. Kay ngano man nga mosulod man siya, paagi ni Satanas nga gusto niya nga permanenteng daot ang sasulod sa imong hunahuna. Gusto niya nga permanente kang suko, gusto niya nagdumot ka, gusto niya naglagot ka, gusto niya nga nasina ka sa kalibutan, gusto niya nga mag-self-pity ka. Tanan ang katuyoan sa atong kaaway nga gusto ginang gubon ang atong kinabuhi. Gusto niya nga walay lami ang sasulod sa atong kinabuhi. Mao ni ang iyang plano. Gusto nato na nga ang atong kinabuhi walay lami. Gusto nato na nga ang atong kinabuhi permanenteng suko, permanenteng nag-uol,
permanenteng na hadlok, oh, hinumdumi na, kanang kahadlok, stress na siya, delikado na. Pwede nang padulong sa depression, o minsan, maharos ta niya na, pwede. Kung nahadlok ta sa COVID, o sa Delta variant, o wata kabalos panagang, pwede tang ma-stress. O kung sa metabo, sa ingkag maharos na imuhang huna-huna diha, matingala na ka nga imbis mo adto kag syudad ni adto na kag panabo kay wala na kadimao ang imuhang huna-huna tungod sa imong depression, tungod sa imong kahadlok. So muna ang importante sa to nga di ginato pasudlon ang stress diri. Remember the principle, unsa gingon sa principle? Adversity is inevitable. Unsa may inevitable? Di nimo malikayan. Matag karon og unya naagyod. Bisag asa kamo adto naagyoy adversities. Either tao, pwede pa ganing iring. Adversities gyapon ang iring. Ang iro. Nagkaon ka din ha, lami kay mong pagkaon din ha. Ning kalit og suka ng iring din ha. Suko ka sa iring. Wherever you go, there is adversities. Og matingala ka, once nga nag-react ka og kasuko, something gid ang mahitabo dayon sa sulod nimo. Kaya ang kabubuton gid sa Dios nga nadyo kay kalinaw. Na kay gugma, na kay kalipay. Pero nganong musulod man ginang kasuko? Nganong musulod man ginang kaguol? Nganong musulod man ginang kahadlok? Tungod kay wata nakapanagang. Wala na to nagamit ang 10 problem solving device. Every time nga naay disaster, watay panagang. Halimbawa, people testing. Unsa man tay isulbad diyan na? Personal love for God or impersonal love for all mankind. Pero wala na ito magamit. Halimbawa, disaster testing. Linog ba ta o bagyo ba ta o unsa ba nga kalamidad para ning COVID-19? Unsay solusyon? Faith trees. Salig ko sa Ginoo, gamhanan siya. Walay makalabaw sa iyang pagkagamhanan. Fear not, ayaw kadlok. Halimbawa, naay usa ka tawo nga nakita nimo dinha nga nagpabadlong. Pwede ang grace orientation. Relax ka lang. O pwede po impersonal love for all mankind. Halimbawa, naay mga nakita nimo nga nagtintal sa imuha nga mulinglas kalibutan. Occupation with Christ. Si Kristo gyud ang akong unahon. Di ko palingla na. Kinitanan mga problem solving device na siya. Wala kay power, filling with the Holy Spirit. The Holy Spirit is in you. So, tanan kining siyang tanan, sangkap kini siya sa Dios para nga dili kita magkaguol, dili kita magkasuko, dili kita magdumot, dili kita masina, dili magka-problema ang atong kinabuhi. Gisangkapan ta sa Dios niini. Pero hinumdumi, kini siya walay kahimuan kung walay sulod ang atong right lobe of the mentality. Munang sudlan gyud nato ni siya. Kinahanglan mapuno gyud siya sa pulong sa Dios. Muna ang importante dinha, no? Subo sa napalong. Anhin na kitas number 7 karon, no? Asa na to dapit ini? Personal love for God. Muna ni number 7 na to. Dili na ta. Tuon na ta sa personal love for God. Human na ta nini 1, 2, 3, 4, 5. Human na ta nini. Human na ta sa personal sense of destiny atong milabay nga Sunday. So na ta karon sa personal love for God. Ang pangutana, gihigugma na ba gid nato ang Dios sa atong kinabuhi? Gihigugma na ba gid nato siya?
Si Peter, katulog ipangutana ni Jesus Christ, do you love me? Do you love me? Do you love me? Ang ato apod, pwede po natong gamiton. Gihigugma bagi nato ang Diyos. Now, diri nagaingon, pilos, no, sa Griego nga pinulungan, personal love for God. Lahi siya niya itong gitawag agape. Pilos, no? Intimacy nato sa Ginoo. Once nga nagagrow ang imong intimacy with God, ang imong pakigsandurot kauban sa Dios, gitawag ka na sa personal love for God. Pero unsaon man nato pag-abot sa personal love for God? Personal love for God demands a heavy and lots of effort. Siguro moingon mo, unsa man na? Kanusa man ako makabot ni siya? Kinahanglan ka og effort. Unsa nga effort? Pagtuon sa pulong sa Dios. Lots of time. Kinahanglan daghan kag panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Bago ka moabot nining personal love for God. Dapat perception of Bible doctrine, perceptions of Bible doctrine, perceptions of Bible doctrine. O sa diyang daghan ng doktrina sa imong kalag, mukalit lang kag katingala sa imong kaugalingon nga. Ha? Mukana ka, God, lahi na gyud, murag ikaw na gyud ang priority sa akong kinabuhi. Pero hangtod nga imong kinabuhi, ang imo pang priority ang matuman, wa pa gyud ka moabot sa personal love for God. Ang ako paganing priority ang matuman, that means perting layo apan ako. Ako ang kabubuton. Gusto na ko ni. Gusto kong malipay ni ini. Tanaw ko ini, tanaw ko ini, tanaw ko ato. Tanan na kong gusto, matuman. Nagpasabot. Perti pang layuan nimo sa tinuod. Now, dito nagaingon, personal love for God. The Bible commands us to love God. But can we love God? Can we love God in the twinkling of an eye? No. We cannot do that. No. Dili makaya, dili mabuhat sa usa ka tawo nga moabot siya sa level sa personal love for God. Hangtod nga dili muagi sa siya sa gate 4 nga gitawag perceptions and applications of Bible doctrine. Gate 4 sa divine dinosphere. Pwede na yung pag-agian niya. Niya sa gate 4, probably si Apostle Paul. Hinumdumi ninyo. Si Apostle Paul, 3 years siya. Sa Arabia. Nga ang iyang teacher si Jesus Christ. 3 years ha. Sa tuwa pa din kausa lang sa usa ka semana. Nya sa usa ka semana pag yun, 2 hours lang. Nya ang 2 hours pag yun, dili pag yun focus, dili pag yun concentrated sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. How can we expect nga mo na metabo sa tong kinabuhi? No. Remember nga ang future sa imong kinabuhi nasa pulong sa Dios. Ang imong future nasa pulong sa Dios. Joshua 1:8, no? Hinumdumi gina, balik-balikin niyo nagbasa ang Joshua 1:8. Ang future sa atong kalag, ang future sa atong kinabuhi, nalanggit sa Word of God. Once nga dili nimo priority ang pulong sa Dios, kasi inani na. Kung dili nimo priority ang pulong sa Dios, nagpasabot dili nimo priority ang Dios. Wala nimo gihigugma ang Dios kung dili nimo priority ang pulong sa Dios. Mao bitaw nang kung dili gid nimo basahon ang pulong sa Dios kada adlaw sa imong kinabuhi, nagpasabot gid na nga aduna gyud hawang diha sa imong kinabuhi. Kanang gitawag nitog kakulang. Hawang gyud. Dili gyud kung imong tanawon, dili gyud matagbaw ang sa sulod sa imong kinabuhi not until you feed yourself with the Word of God. Makakaon gyud ka sa pulong sa Dios. Importante gina siya, no? So the Bible commands us to love God. Matthew 22:37 says, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind." Now, pag muani ka sa Mark 12:30, upat. Diri sa Matthew 22:37, tulo lang.
Pero pag muanhi ka sa Mark 12:30, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Now, personal love for God brings courage. Mao lang gini ang makahatag ka nato og courage. Kung nahigugma na gani ka sa Dios, nakay kaisog ug nakay gahom, nakay kusog. Deuteronomy 31:6 and 8, and the Lord, He is the one who goes before you. He will be with you. He will not leave you or forsake you. Do not fear or be dismayed. So once nga nakay paghigugma sa Dios, dili na ka mahadlok sa kalibutan. Kung nahigugma ka sa Dios, priority nimo siya. Pila man lang God, no? Sa Bible karakter, pila lang na sila din nga walay kahadlok silang pagpangalagad sa Dios. Maihap lang. Siguro kung irantro na to, ang pinakadali na tong marantro diyan na, una gid si Abraham, si Noah, si Moses, Joshua, Caleb, o na pinakadali na itong makita. No? Pag-abot sa major prophets, Daniel, bahay kahadlok Daniel, bisan itambog siya sa katong lungib sa leon. Si Shadrach, Mesach, Abednego, bisan pag itambog sila sa hudno sa kalayo, wagid sila way kahadlok. Basta di lang yun sila musimba sa mga Diyos-Diyos nga gibuhat ni Nebukadnezar. Sila ni Isra, silang Nehemiah, silang Micah, no? Pag-abot sa New Testament, of course, Jesus Christ. Bisan pa sa kamatayon, wag yun siya kahadlok. Apostol Paul, pilam lang nga sila kabuok. Ang special mention sa Word of God, si Stephen, yes, wa siya kahadlok. Namatay siya, pinagi sa pagbato niya. Si Santiago, gihulog sa tore, gipaguyod pa sa karwahe. Mga tao nga way kahadlok sa ilang pagpangalagad sa Dios bisan man sa kamatayon. Og si Antipas, yes, si Antipas sa Book of Revelation. So, atong taon, pila lang gid ka mga tao ang mga great nga gisgutan sa Bible. Gamay lang. Sa atong generation karon, siguro na baka tayo makita. Maragwa siguro, no? Ngano man, kulang sa doktrina. Walay pulong sa Dios sa sulod sa atong kalag. I do not know kung naay magpakamatay alang kang Kristo sa atong panahon karon. Ang uban gani siguro, ikambyo pa gani siguro si Kristo sa bugas. No? Siguro kung wala, ang uban nga mga magtotoo, kung wala siguro ipang paniod to, unahon sa sigurong pamugas. Wala ikambyo sa ang Kristo sa bugas. Ay hinumduman na to, nga nganong nagkalisod-lisod punta, mali ang atong management. Kinahanglan, kabaluta mo padagan sa atong kinabuhi. Nga dili ta magkalisod. Nganuman, dili ka bubuton sa Dios yung magkalisod ta. Nganong magkalisod man ta nga siya may source sa tanan. Pero kung ang atong kinabuhi wala matunong, wala matukma sa kabubuton sa Dios, magsuffer ka gyud. Maggukod jud ka sa imong panginahanglanon. Timan igina siya, ikaw ang mugukod sa imong gikinahanglan. Dili ang imong gikinahanglan mo'y naggukod sa imuha. Nindot manggutong ang atong nakita din nga gigukod tas panalangin. Dili kay kita ang magukod sa panalangin, no? Pero kung wala gyud ka motubo, unsaon nimo ang kinabuhi sa kalibutan, magsuffer ka gyud. Magantos ka gyud imong mga bad decision sa imong kinabuhi, mga maling decision sa imong kinabuhi, maugi magdala nimo dito sa kalaot. Mabiktima gani ka sa mga maling decision sa imong kinabuhi. Kasi ang maling decision nagpasabot nga nalinglata sa atong kaway. Mali. Wala ta mosunod sa kabubuton sa Dios. O kung sa mitabo niya na, kung mali ang atong desisyon,
Unsay resulta niya na kung mali ang atong desisyon? Mali ang atong exit. Dili ka pwede nga musulod sa entrance nga insakto, mugawa sa exit nga insakto kung nisulod ka sa entrance nga mali. Once nga mali ang imong entrance nga gisudlan, pagbalik nimo ana, mali gid na. Mo nang importante kayo ang doktrina sa atong kalag. Now diri atong tagsa-tagsaon kini kining personal love for God atong tanawon og asa na tan ini, no? Adunay 10 aspects regarding personal love for God. Napulo ka mga bahin kini siya, no? Regarding personal love for God. Now hinumduman nato, personal love for God is the beginning of contentment. Balik ko nako. Personal love for God is the beginning of contentment. Nganong mingon man ka nga personal love for God is the beginning of contentment. Mao kining panahon nga ikaw moingon na kasi imong kinabuhi nga okay ra. Unsa may sudan nato karon? Kuha man na dinha, muro-muro. Giun-unan. Okay ra, salamat Ginoo sa inununan nga muro-muro. Kaon mo na lami mag-abot man gyapon sa busog, no? Kaya ang kaon, kutob na kita sa busog. Pag-abot sa panahon nga, unsay sudan nato karon? Litson paksiw. Salamat Ginoo. Litson paksiw. Kaon-kaon kag litson paksiw. At least, pag-ana nimo sa imong diri ning danglog-danglog gamay imong wait. Gulay. Salamat Ginoo sa gulay. Personal love for God is the beginning of contentment. Pero kung unsay gibutang sa imong lamisa dinha, mangyamid gani ka, nagpasabot nga wala jud kay contentment. Wa nimo gidawat ang grasya sa Dios nga gihatag sa imong karon. Mamili gani ka, nagpasabot nga wa jud ka nakasabot sa grasya sa Dios. Niyan ang panahon na mao lang ipakaon sa Dios sa imong. The beginning of contentment. Ang imuha igo ka nga magpasalamat ug unsang gihatag sa Dios sa imuha. Unsang gihatag sa Dios sa tuwa karon. Pag pananglitan moabot man gyud nga bulad ang naa sa kuan, kalami sa bulad. Ihid-hid mo sa imong dila, imong bulad nga makahurot na kag bahaw na ba, no? Pasalamati ang Dios ug unsay naa. Nganong mangita kaniadtong wala. Mao nay problema sa mga Israelites. Nga wa sila kabot sa land of promise tungod sa ilahang pagkabagulbulan, complain, way tubig, tagay ning pagkaon Ginoo, tagaan sila mana, tagaan sila buntog, complain gyapon sila. Ang ilang kinabuhi, wala gyud. Nagkinabuhi gyud sila sa pagkabagulbulan. Why kontento? Hinumduman nato, personal love for God is the beginning of contentment. Nagi-cross-stitch ni DC din na. Bisag kung saan ginako ba, permanente ginako ng mabasahan ba, ganahan man ko sa message. Contentment starts with a grateful heart. Magpasalamat ka sa bisan unsang naa sa imo, ha? Sanina nimo. Kanindot ni neto mga sanina. Mangita pa ta tong wa dire. Nakagwapo na sa itong mga sanina. Pwede man ta, itong mga Israelites, no? Usarag yung ilang sanina for 40 years, no? Survive sila. Ang langgam, wag na siya ilis-ilis og sanina. Ang iyang pako, maorag na iyang pako, hangtod siyang pagkamatay. Pero, buhi man. Wala sila budiga. Di pareha sa tuwang, napatay refrigerator nga, mabutang-butang pa kunuhay, pagkaon dito, parang natay makaon sa sunod nga mga adlaw, sunod nga simana, no? Ang langgam, wa. Pag tinggutom nila, mudit sila sa lupad, ato sila mga kahuyan, dito, tukob sila mga ulod, ug may mga bungas kahoy nga makaon nila, kaon sila bungas kahoy, buhi kayo sila. Kita pa, naghihatagan ka kaalam,
Giatagan kag kusog, na kay kamot, kumpleto kag kamot og tiil. Ang atong mata, siga pa kay nga mutanaw sa mga panalangin sa kalibutan. Imposible nga magkalisod. Ang atuwa lang, i-plaster nato ang atong kinabuhi diya sa kabubuton sa Dios. Now, number 1 din sa 10 aspects regarding personal love for God. Personal love for God is a giant step toward spiritual maturity. Anong gitawag kini siya giant step toward spiritual maturity? Tungod kay unahan ni mong siya, no? Mag-drawing ko gamay diri, no? Kung morning 8 gates of the palace, number 1, number 2, number 3, number 4. Now, kining number 4 is perception and application of Bible doctrine. Morning number 4. Once nga mulabang ka niini, morning gitawag spiritual self-esteem. Ug mo nang gitawag nato og personal love for God. Gitawag ka na siya og giant step tungod kay kining diri gitawag ni siya childhood o kini gitawag og adulthood. So gikan sa imong pagkabata diya sa Ginoo, gitawag siya giant step tungod kay murag nakalukso na ka. Nakaabot na ka sa niningangang. Kining gitawag spiritual self-esteem nga mao gitawag personal love for God. Dinhi pag-abot na nimo diri miingon na ka sa imong kaugalingon nga God. Di na gid ka nako ikambyo sa bisan unsa pang butang sa kalibutan. Di na gid ka nako ikambyo sa mga kalibutanong butang. Ikaw na gid ang akong priority. Morning panahon na nga moabot sa imong kinabuhi, once nga makalabang ka diri. Pero it takes time. Nagkinahanglan ka sa number 1, number 2, number 3, number 4, o kini morning number 5. Naay number 6 diri, number 7, ug number 8. Ang number 8 is spiritual maturity. Kinahanglan matun-an pa nimo ning number 1. Filling with the Holy Spirit, basic Christian modus operandi, enforce and genuine humility, bago ka moabot diri sa perceptions and application of Bible doctrine. Pero tindaghan ng doktrina pa imong dapat masabtan. Pag-abot nimo sa perceptions and applications of Bible doctrine, sa sige na nimo ka-apply sa doktrina, muna nang makaana na ka, ang Dios na gid ang akong sundon sa akong kinabuhi. Hinumdumi gyud. Moabot na gani sa imong una-una nga moingon kag ang Dios ang sundon nimo sa imong kinabuhi. Nagpasabot ka padulong na ka diri. Nagsige naman kag-aplikar sa pulong sa Dios diri. Aplikar sa pulong sa Dios. Sa sige nimo ka-apply sa pulong sa Dios, simba, prayer meeting, Bible study, unsa pa nang uban, evangelism, giving, tabang sa mga ubang mga tao, muna nimong ginabuhat diri ba application. Ug sa sige nimo ka-apply diri sa pulong sa Dios, muna tong moingon na ka nga, muna gini akong buhaton, sundo na gina akong Ginoo sa akong kinabuhi. Nagpasabot nga, nag-uungaw na jud ka sa personal love for God. Nagpasabot nga, one step na lang, usa ka step na lang, padulong na ka sa personal love for God. O once ka moabot na ka sa personal love for God, unsay mahitabo sa imong kinabuhi, muna nang moingon na ka, God, ikaw na ang priority number 1 sa akong kinabuhi. Bisan mag-unsay mahitabo sa kalibutan, ikaw na gyud. Ug di na ta ka ikambyo sa bisan unsang butang sa kalibutan. Busa gitawag siya og giant step, no? Murag mitikyang ikaw diri, padulong diri. Mitikang ikaw gikan sa gate 4 na hinumdumi gitawag ni siya divine dinosphere, divine dinosphere. Ang uban ni gitawag nila ni og sphere in the spirit. Walay problema, either sphere in the spirit or divine dinosphere, no? So gitawag siya divine dinosphere. Morning dapit nga diin naa ka sa insaktong lokasyon nga naigahom sa sulod sa imong kinabuhi. Nay inner strength. Tungod sa Word of God. Ang Word of God diri no, nag-stack nito ng mga Word of God diri.
Ang Word of God mo ay kanunay balik-balik sa imong kinabuhi bisag asa ka mo adto. Kami bitaw ni Ruel, magsugin lang namin Ruel, kanang magpadulong na gani mi og samal, para nang among schedule ang pagtudlo sa samal. Pareha gid mi kinaiya ni Ruel. Insa ka nang maglawig nami, nanami sa dagat, God, salamat gyud. Salamat sa, yes, pasalamat yung sa nature, no, sa dagat. Salamat sa opportunity, God, nga padulong na pud mi dito, magtudlo na pud mi sa pulong sa Dios. Pagtabok na mo dito, magmotor man mi ana. Samtang magbiyahe mi padulong sa tugwak, magana mi. God, salamat no nga nagamit ko nimo ini nga bulhoton, no. Kung wala pa siguro ko mupili sa imuha, asa ka ko karon? Kung wala siguro ko mupili sa Dios, unsa ka nga akong kinabuhi karon? Basin ka og mananggiti ko sa malabog. Basin kag mag-uuma ko sa malabog. O basin pa kag tuwa ko sa kabukiran nagbitbit kog armas. Kung wala ko mupili sa Ginoo. O kaha basig durugista. O kaha basig na ako sa nagwara-wara diya sa syudad. Pero salamat nga ang akong gipili ang Dios. Og busa magana ko grabe usa ka dako kayong opportunity ang gihatag sa Dios sa kuwa. Og magsiring time ni Pastor Will sa inahanap nito akong ibati kuya oy. Salamat gid kayo sa opportunity. Matagdamtaman ninyo ang kanindot sa pagpangalagad sa Dios. Once nga moabot na ta diri, personal love for God. Personal love for God is a giant step towards spiritual adulthood. Sabtan niyo no? Nganong gitawag siya giant step tungod gikan sa spiritual childhood miyambag ka diri sa spiritual adulthood. O ang nakanindot niya na once nga nakatilaw ka na diri, di na jud ka gustong mobalik dito. Once nga nakatamak na ka diri, may mga tao no nga perting naobses sila sa Amerika. Ug once nga makatunod na sila sa Amerika, di na sila gusto mulig Pilipinas. May mga tao nga nana no. Kung ikaw makatunob na ka sa pinakanindot nga dapit nga experience nimo sa imong spiritual life, moingon ka na gyud. Di na jud ko mobalik dito. Magpabili na jud ko dinhi. Mag-uswag na ko, mudagan na ko padulong diri, murag ang imong una-una. Padulong na jud ko diri. Padulong na ko diri og hantod diri. Mao na ang direksyon sa imong kinabuhi. Ug busa no turning back na, no retreat, no surrender na ka. Ang imong mind naka-fix na. Your mind is fixed. Nakatumong na gyud sa right objective nga ang Ginoo na gyud ang imuhang alagaran sa imong kinabuhi. Hanto na gyud sa kamatayon until the last breath. O kano sa man na mahuman ang katapusan nimong ginhawa o ka when the rapture will occur. Number 2, personal love for God is a virtue. Virtue love directed towards God. Virtue na siya, no? Nagpasabot nga virtue which is directed toward God. Kung gihigugma na nimo ang Dios sa imong kinabuhi, nagpasabot na kay power, nanay inner strength sa sulod sa imong kinabuhi. Nga ngano nga siya naman gid ang priority sa imong kinabuhi. Kay kung ikambyo pa nimo siya sa mga butang sa kalibutan bisag ang uban gani ikambyo pa sa trabaho. Wa man ko nagaingon nga dili maayo ang trabaho. Kinahanglan man ka magtrabaho. You need to work. Dapat na kay income. Pero sa diyang magatubo ka sa pagkahamtong, mo hinahinay ka guna-una nga unta ma-release ka sa trabaho para nga walay bara ang imong pagpangalagad sa Dios. Ang uban, tuyuon pa ang trabaho sa adlong Domingo. Bisag walay overtime, overtime. O guban, sultihan sa among mag-overtime, among overtime yun. Kay
Doble biya siguro na basta Domingo, no? Mga holidays, no? So pilion gyud ang kalibutan sa tao. May gyud pamugas. Ay hinumduman na to. Magsigi gini ka gukod sa pamugas. Mabot na lang kas kamatayon, nagsigi ka gukod sa bugas. Panudaan. Ayaw gukura sila. Unahag pangita ang Ginoo. Seek ye first the kingdom of God. And all these things, kanang tanang mga butang, igadugang ra kanimo, no? So, virtue love, no? Nagpasabot, once nga moabot ka sa personal love for God, gitawag siya virtue love. Mao nang gugma nga tinuod sa sulod sa imong kinabuhi, nga nakadirekta nga to sa Dios. Nga ang Dios sa imong kinabuhi dili na mo ikambyo. Kato si Sadrak, si Misal, si Abednego, kung nahadlok pa to sila sa udno nga kalayo, muingon na siguro to sila nga, God, kanang parang di mi mahagbong diri. Kuan lang sa mi bi? Compromise lang sa mi karon? Pero nag-compromise ba sila? Wala. Grabe ang kasaysayan sa Biblia, no? Very, very unique nga panghitabo sa Biblia. Nangamatay ang naghagbong, ang gihagbong buhi sa kalayo. Nagkinabuhi silang way kahadlok. Ang ilaha nga ang Dios gyud ang ilang una sa ilang kinabuhi. Si Noah, kita niyo si Noah, gipadaygan lang siya sa damgo. Pero wa pa siya mahigugma sa Dios. Musunod ka siya nga damgo lang nagpadayag sa iya. Pabuhaton siya ka arka. Nguingon siguro ka, damgo ra man niya, basig di ni tinuod. Pero sa Noah, tungod siya paghigugma sa Dios. Gisunod niya ang Dios. Og sa iyang pagsunod sa Dios, pagpabuhat sa arka, kuya man po kayo itong damguha, no? Kay detalye man po kayo damguha. Ultimo ang gidakon sa arka, ang mga division sa arka, ang mga gamiton ng mga kahoy. Grabe ka detalye ang damgo ni Noah sa pagbuhat sa arka. O gituman niya tanan. Ang kataas, o ang taklob sa ibabaw. Damgo lang. Kung wala kay paghigugma sa Dios, di ka mosunod yan na. Kakapoy na pamutol og kahoy dito. For 120 years gitukod ni Noah ang arka. Og samtang nagtukod sila ka arka, wali pud siya for 120 years. Ikaw siguro, usa ka semana nimong wali nga way mutuo. Ngundang na siguro ka ba? Sikag wali ka din ha. Katawan lang kasi, nabuang si Noah. Nabuang na si Noah ba? Kada wali ni Noah, ginakatawan siya sa mga tao. Kaya nga no daw, nagwali og lunop, nag-drought man ganita karon. So kinsa bitapon no, ang ilang kinabuhi atong panahon unsa mo na pagtuo nga nagwali siya lunop nga nag-drought sila. So wa gyud gituohan si Noah. Pero si Noah padayon gyud nga nagwali. Why undang sa pagwali si Noah for 120 years? Sulod sa 120 years, ang faithfulness ni Noah sa pagwali, wa gyud maundang. Pero kinsa lang gyud ang mituo? Ang iya lang yung pamilya. 8 lang gyud sila kabuok. Mabitaw nang usahay sa seminary, paghisgutan na gani si Noah, murag, dili gud libakod, pero matud pa nila, moingon din sila, Noah is a poor evangelist. Si Noah gyud daw ang pinakapobre kay nga evangelist. For 120 years, ang naluwas lang gyud ang iyang pamilya lang. Pero wa mundas Noah. Allah, wali gyud si Noah. Hangtod nga miabot ang panahon nga insakto na. Ang mga tao gahi gyud gulo. Grabe ka makasasala ang tao. Mo gutoy ato nakita, mo gutoy first judgment sa Dios kalibutan. Nga gipalunupan sa Dios ang tibok ng kalibutan.
Ikaduha lang tong Sodoma ug Gomora nga gipaulanan og kalayo. Pero atong nakita si Noah, why undang no? Wa siya ma-discourage. Kita magwali lang kita, kanang usa ka bulan atong wali nga way mutuo, moingon na kita, siguro moingon na kag bahala mo mga impierno mo diha. Undang na siguro kag wali no? Pero si Noah, grabe ang iyang consistency sa pagwali. Why? Tungod sa iyang paghigugma sa Dios. Personal love for God is a virtue directed toward God. Kung ang Diyos na may ipabuhat sa imuha, kung ikaw matinumanon sa imong buluhaton, nagpasabot nga na-develop ang imong personal love for God. That's virtue love. Na kay ministry. Unya, matinud-anon, matinumanon ka sa imong ministry, nagpasabot nga dinha, no? You are on the way. You are in the right track. Nakasunod na ka sa insaktong linya sa imong kinabuhi. Nga di nagasunod na ka sa kabubuton sa Dios. Praise the Lord for that kung niabot ka niya na. Once nga na kay ministry, guniti na siya. Ayaw gyud patay-patay. Ang Dios na naituyo niya nang kinabuhi nimo, no? Aduna na katuyuan sa imong kinabuhi. And then number 3, personal love for God is the highest motivation in life. Inumduman na to na. Kung nahigugma na gani ka sa Dios, mo nang motivational virtue nimo. Mo nang naghatag nimo motibo nga mga lagad ka na gyud sa Dios. Dili na nimo ikambyo ang pulong sa Dios kaysa entertainments. Halimbawa, sa imong cellphone din ha, na nagwali sa pulong sa Dios. Nya na po'y gwapo diri nga kanang ay buto na to event nga Olympic siguro. So, sa imong kinabuhi mingon na jud ka, God, gilinglan na pud ko inyo. Diri lang ko, minaw ko kay basig na ko'y makatunan dinhi. Na. Personal love for God. Kung nahigugma ka sa Dios, ang imong motibo sa imong kinabuhi, mao na ang pagpahimuot sa Dios. Mao na sa Colossians 3, 1-3. Ang imong katuyuan sa imong kinabuhi, nga mahimaya na ang Dios sa matag gutlo sa imong kinabuhi. Dili na nimo gusto nga ang imong buhaton, dili makapahimuot o dili mahimaya ang Dios. Personal love for God. Number 4, personal love for God develops inner strength. Yes, ako na nang gisulti ganina, no? Naikusog sa sulod. Kasi dili man gud ni ang personal love for God, mao man gud naghatag na to og kusog. Nga nganong atong alagaran siya, nganong atong higugmaon siya. Kana bitong kanta nga atong ginakanta usahay diri nga matud pa niya nga buang gyud ko kung biyaan ako ang Ginoo. Kay numdum mo na nga kanta, we are full kung mubiya ta sa Ginoo. Tinuod na siya. Buang usa ka tawo kung mubiya sa Ginoo. Dili na siya makabiya sa Ginoo kung nana siya inner strength. Kung nakaabot na siya niini, magbuhat ta gamay nga illustration ha. Ikaw kung nakay usa nga gihigugma nga pagbati gyud nimo gihigugma nimo siya. Di ba magsige na jud kag una-una na siya ba? Magsige na jud kag sunod ug asa na siya. Ang imuhang panglantaw sa samin murag siya na. Tinuod ba na? No? Murag ang nasa imong isip siya na permanente. Kay gihigugma man nimo siya. Mabitaw nang usahay magana ko, oh God, pag magbalik na jud ka sa panganod no, maghangad-hangad man ko usahay. Bisan diya sa balay maglili ko ba basta mo kalit og guho bitaw. Sa inyo nagsige ba mo una niya na ang mukalit og guho si Jesus Christ? Katawa si Inday, no? Kay kabot pa si Inday mukalit og guho si Jesus Christ at the age of 72 mo siguro si Inday. Kabot pa si Inday.
Are you expecting the coming of the Lord Jesus Christ? Mabito nang si Apostol Pablo, naghagit siya kan Timothy. Mo giniyang sulat kan Timoteo. Sa kay Titus di ay, no? Titus. Mato pa niya din sa Titus 2 verse 13. Nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom. Kinsa man din itong bulahan nga paglaom? Sa pagpadayag sa himaya ni Hesukristo nga atong dakong Dios ug manluluwas. Dakong Dios ug manluluwas. Dili gamay Dios ha. Kaysa Colossians 1, 15, 16 ug 17, siya ang nagbuhat sa tanang butang sa kalibutan. So gamay Dios na nga siya nagbuhat sa tanang butang sa kalibutan. So Jesus Christ is a great God. So, nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom. Kinsa may bulahan nga paglaom na to? Ang pagbalik niya. Kini nga to sa kalibutan, especially sa mga young people, no? Dula-dula lang ni. Kaninyong pag-eskwela, ayaw po ninyo i-neglect yung eskwela. Importante na ninyo. Samtang nagahulat tas pagbalik sa Ginoo, eskwela lang po mo, no? Kaya makatabang na ninyo. Makadugang sa inyong pagtuo sa dihang makalampos mo, kay mag-anana mo mayo day kay ang Ginoo sa akong kinabuhi, no? Wa siya nagkulang, no? Pag professional na mo, gaan ang inyong trabaho, nindot ang inyong income. The more mo grow inyong pagtuo sa Ginoo. So, importante po na siya. Pero that is only while waiting sa pagbalik sa Ginoo. Dili gid siya mo'y highest motivation sa inyong kinabuhi. So, number 4, personal love for God develops inner strength. Personal love for God automatically give the believer spiritual self-esteem. Automatic yun. Once nga miabot ka diri sa personal love for God, nana ka sa spiritual self-esteem. You have power inside you. Nga ang nagmotivate nimo sa pagpangalagad, dili tong imong kaugalingon, dili tong imong kaugalingong paningkamot, kundi ang sasulod nga nasa inyo ha, mo'y nag-encourage sa inyo ha sa pagbuhat sa mga buluhaton, sa pagpangalagad sa Diyos. Number 6, personal love for God is a motivational virtue. Mao gini siya, no? Kasi personal love for God is a motivational virtue and personal love for all mankind is a functional virtue. So, kung nahigugma ka sa Diyos, kasi kining personal love for God, virtue mong guni siya. O kining impersonal love for all mankind, virtue po siya. Di man ka moabot sa virtue kung wala ka moabot sa personal love for God. Why power sa sulod? Di kayo, murabag ka ng sakyanan ba, no? Ang sakyanan nga walay gasolina, di na siya kaandar. No? Di gina kaandar. Butangan gina siya gasolina, kaya ang gasolina nga nasa sulod siya, mooy naghatag og kainit sa ilalom. Murag i-convert man niya ng gasolina nga to sa makarbon bitaw, no? Nga magsigas siya sa ilalom. O sa kainit sa ilalom, muandar ang makina. Mao po nang atong kinabuhi. Kung wala tang nga moabot sa personal love for God, walay kainit sa sulod. Mabita nang uban mingog, wither lang daw ang ubang Kristohanon. Pwede. Kung kusog kayong ulan, ulan man ay mabasa, sunod na lang siro kung Domingo. Hadlok sa ulan, no? Gawasan nang nahadlok sa ulan. Ang kuya pagyog mo huna-huna na nga, basig sipunon ko ning ulana ni, basig ubon ko yung ulana, di lang sa ko, no? Wither na siya. Muna yung magtutuong wither lang. Kung mayo ang kahimtang, okay. Kung dili mayo ang kahimtang, mga kaigsunan, hinumdumig yun.
Ako ginang ginapasabot sa inyo ha. Ang atong kinabuhi, dili wither lang. When you grow sa spiritual maturity, kung gihigugma na nimo ang Dios sa imong kinabuhi, wa na gyoy bias diha. Wa na gyoy mga rason-rason diha sa imong kinabuhi. Whatsoever His will in your life. Kung unsa man nakabubuton sa Dios sa imong kinabuhi, imo na ginang sundon. Now, number 7, virtue love is unique to the churches, to the churches, sustained by the power of the indwelling Holy Spirit, fueled by the power of doctrine residence in the soul. Muna sa 1 John 4:4 o Hebrews 4:12. Now, dili lang kini siya virtue love, kundili ang nakanindot niini na ang imong personal love for God, ang imong paghigugma sa Dios, plus the Holy Spirit inside you. Kasi magtrabaho mo ginabalang espiritu sa sulod sa imuha nini. Once nga miabot ka sa personal love for God. Plus, the Word of God nga nasa imong soul. Ang Word of God nga nasa imong kalag, plus the power of the Holy Spirit, plus ang paghigugma nimo sa Dios. Kinsay makapugong niya na, mura kag sakyanan niya na, nga nakakinta. Nagpadagang kag sakyanan nga, fifth gear na ka. Kusog na gyud kay imong dagan sa pagpangalagad sa Ginoo niya na. Wa na nay hunong-hunong. Wa na nay kukahadlok. No retreat, no surrender na siya. Kasi, kung sinitabo, ang imong paghigugma sa Dios, di na matuis, napagi power sa Holy Spirit, nga magmadaugon jud kasi imong Kristiyanong pagkinabuhi, plus the Word of God nga nasa imong kalag. Ang Word of God nga nasa imong kalag, God, kanindot dahil sa imong plano sa akong kinabuhi, no? Pagkanindot sa kinabuhi sa malabot ng mga adlaw. In the twinkling of one eye, mukalit lang na kausap ang kalibutan karon. Mubalik na si Jesus Christ. Makaingon kayo, God, salamat sa imong grasya. Busa ayaw na jud usiki ang panahon. I-priority na yun ang Diyos sa imong kinabuhi. Number 8, personal love for God change our attitude into Christ-like character. Naay kausaban. Sa dihang niabot na ka sa personal love for God, expected na your character will be changed into Christ-like character. Yes, mausob ang imong attitude. Into Christ-like character, bisag unsa pay, bisag pag unsang mga testing, mga people testing sa imong kinabuhi. Yes, dili na nimo gusto nga ang imong karakter mausab sa mga circumstances kinabuhi. Number 9, personal love for God motivates us for Christian service. Mo ning magapangalagad gid ta. Mo na nang dili nakakapuyan. Way kapoy ang pagpangalagad sa Dios para nimo, no? Bisan pag init kayo, init padulong og asa ka, Bible study, bisag gabi na kayo ang Bible study, makauli ka nga makulang-kulangan gamay mong tulog, bisag kagutom, na ikagutom, magwanta nimo ang kagutom, makabot ka sa unahan, kakaon lang ka gamay, okay na. Makakaon lang gamay, basta masulbad lang, okay lang. Basta makabuhat ka sa bulaton sa Ginoo, okay lang. So, personal love for God motivates us for Christian service. Mga lagad ka na gyud. Dili ka kapuyan. Sumala pa sa 1 John 5:3. Akong basahon ka gyud. Pali, isa na lang ni siya, no? First John 5:3, nagayon din kay ang paghigugma alang sa Dios mao kini nga pagabantayan ta ang iyang mga sugo o ang iyang mga sugo dili mabugat. Way bugat. Once nga nahigugma ka sa Dios, tanang buluhaton gaan. Dili ka mo balibad. Dili ka kapuyan. Dili man tapulan ang usa ka tawo nga nahigugma sa Dios. Di man siya magtapon. Ang iyang kinabuhi, willing man siya nga magsunod sa kabubuton sa Dios. Number 10, personal love for God gives us courage to serve God without fear, fainting,
and tiredness. Kung nahigugma gyud ka sa Dios, wala kay ko kahadlok sa imong kinabuhi. Bisan pag unsay mahitabo, di na ka mahadlok sa imong kinabuhi. Di na ka maluya, fainting. O wala na kay kakapoy. Di na kakapuyan. Mortong sa 1 John 5:3. O kining Philippians 1:21, wa kay kahadlok bisan sa kamatayon. 1 Corinthians 15:58, nagpasabot ka na siya nga mag-alagad jud ka sa iya. Then Isaiah 40:31, sama ka sa agila nga dili nakakapuyan sa pagpangalagad sa Dios. Well, mga kaigsunan din hilang sa tataman karon, magapanginaot ako nga ang pulong sa Dios nga atong nakatunan nakahatag og dugang hagit nimo. Nga din magatubo sa pagkahamtong ug nga ang Dios mahigugma gyud nimo sa imong kinabuhi. Number 7, adto na ta sa impersonal love for all mankind. Akong hangyon ang tanan sa pagtindog, mag-aampo ta. Amahan namo nga Dios, salamat gyud sa opportunity sa pagpangalagad kanimo. Salamat sa imong pulong. Salamat sa kanindot sa opportunity nga gihatag nini nga kalibutan. Salamat nining imong katawhan. Salamat sa mayong panglawas, mayong pagkinabuhi, sa divine protection bisan man sa Delta variant. Salamat sa tanan, Heavenly Father. Salamat sa imong kaayo sa among mga kinabuhi. Ginadayeg ug ginapasalamatan jud kanamo tungod sa imong pulong nga tamis ug nindot kayo alang sa among mga kinabuhi. Ginauli na ko ang tanang pagpasalamat pagdayeg na kanimo, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus among Ginoo ug Manluluwas. Amen.